which goes like this, that when we visit a place for 3 days, we write a book. If we're there for 3 months, we write an article. If we're there for 3 years, we don't write anything at all. Nosotros los geógrafos tenemos un chiste. Si visitamos un lugar por 3 días, escribimos un libro. Si visitamos un lugar por 3 meses, escribimos un artículo. Y si visitamos un lugar durante 3 años, no escribimos nada. I was reminded of this just recently because I was interviewed on the radio coming here, and I was asked what I thought about Uruguay. Me acordé de este chiste porque justamente cuando venía me entrevistaron en una radio y me hicieron la típica pregunta de ¿qué opinás de Uruguay? So, one of the points, of course, is that I really come here to learn about the particularities of this country and its history and its problems. Y justamente yo vine aquí a aprender de las particularidades y las especificidades de este país. And also I think to look for good ideas about how alternatives might be approached and how they might be constructed. Y también para buscar buenas ideas de cómo buscar alternativas y cómo se pueden construir nuevas alternativas. So I want to thank my 2 colleagues here for telling me a great deal about what is happening, and I think as in other areas that I've looked at, there is much to be encouraged about, both in terms of the ways in which the state is actually playing a somewhat positive role. I don't want to get too carried away. Bien. Primero quisiera agradecer a mis 2 compañeros que me informaron sobre la situación actual y ver cómo esto está sucediendo en otras áreas también. Esto de promover el rol del Estado que si se quiere podría ser considerado un poco positivo, no demasiado, pero en cierto sentido positivo. And I see in many areas a lot of people, at least the ones that I have met, who have a clear awareness of the nature of some of the problems that we are facing. Y he visto que en muchas áreas hay bastantes personas que tienen una conciencia clara de la problemática real que se está viviendo. Of course, I don't meet a proper sample of the population because Donald Trump is on the board. Obviamente vi solo una muestra de la población, por ejemplo, sé que Donald Trump está en esta zona también. So, then I thought it would be important to talk a little bit about the environmental issue and how to think about it, because part of the work we need to do is at the conceptual level of how to conceptualize issues. Y es importante hablar hoy aquí de los problemas ambientales y cómo pensar los problemas ambientales, porque una parte fundamental de este tema es la conceptualización, la teoría que hay por detrás. And I think the first observation I would make is that capital has been extremely sophisticated in its historical approach to the use of resources. La primera observación que quisiera decir es que el capital ha sido muy sofisticado en cómo abordó los recursos naturales, en el uso de los recursos naturales, desde el punto de vista histórico. One of the great things about capital is it has no values whatsoever. Una de las cosas principales es que el capital per se no tiene valor en sí mismo. And under these circumstances, it approaches the question of the metabolic relation to nature as simply a matter of what can be used and how can it be used to maximum profitability. Y el abordaje que se tiene desde este punto de vista es observar la relación metabólica que se tiene con la naturaleza y cómo se puede utilizar y sacar el máximo provecho de los recursos naturales. Several times in its history, capital has hit what might be
considered to be environmental limits, but it has been very successful at negotiating past them. Durante la historia del capitalismo se han encontrado con distintos límites desde el punto de vista ambiental, pero han tenido mucho éxito en saber sortearlos. Throughout its history, there's nearly always been some movement which thinks the world is about to come to an end because capital, of what capital is doing. A lo largo de la historia casi siempre han surgido movimientos que entienden que llega el fin del mundo por cómo está operando el capitalismo. And I think this apocalyptic kind of vision has been with us for a very long time, and I think it's wrong. Y esta visión apocalíptica nos ha acompañado durante mucho tiempo y yo creo que no está bien, que está mal. Capital can survive all kinds of environmental disasters. El capitalismo puede sobrevivir cualquier tipo de desastre medioambiental. In fact, many have recognized for some time, and Klein does too, capital can actually profit from environmental disasters. Y justamente el capital lo que logra hacer es sacar ventaja, hacer un lucro de los desastres medioambientales. And what this means for me is that rather than tell an apocalyptic story, and I've heard it from the 1960s onwards, and it goes up and down like this, depending pretty much on the state of the economy, by the way. Y desde mi punto de vista he visto que esta mirada apocalíptica ha fluctuado a lo largo de la historia. La vengo escuchando desde la década del 60, que ha tenido distintas manifestaciones que generalmente dependen del estado de la economía. And this comes back to the political use of environmental constraints as a reason for crisis. Y esto vuelve al uso político de las restricciones medioambientales y cómo se utilizan a nivel político. This actually goes back theoretically to Ricardo and Malthus. And Marx pointed out that when Ricardo was faced with a crisis, since his theory told him capital could not produce crises, he had to take refuge in organic chemistry and blame it all on nature. Desde el punto de vista teórico, esto nos vuelve a la concepción de Ricardo y de Malthus. Y Marx ya señalaba que cuando Ricardo se enfrentaba a una crisis, su teoría no podía dar cuenta de esta crisis, ya que pensaba que el capital no genera crisis. Por eso tuvo que asistirse de la química orgánica para poder explicar este tipo de cosas. And behind this there lies a certain conceptual attitude which is widespread, and I have certainly adopted it for various reasons at various times in my life. Detrás de esto subyace una actitud conceptual expandida a la que yo también me he adherido. And that is a Cartesian separation between nature and culture, between humanity and nature. Y esto se basa en una división cartesiana entre naturaleza y cultura y humanidad y naturaleza. And if we think of them as two separate spheres, then the question arises, well, what's the relationship between these two independent, separate spheres? Si las pensamos como dos esferas separadas, nos podríamos preguntar cuál es la relación que hay entre una y otra. And then there's an interesting question of which direction does the causal arrow go? Does environment cause people to change, or people cause the environment to change, or does it go like this? Y la pregunta interesante que surge tiene que ver con la causalidad. ¿Desde dónde, qué dirección toman estos cambios? ¿Desde la naturaleza al hombre, del hombre a la naturaleza?
But from my sort of reading of the Marxist perspective, I would want to take a much more dialectical position. Pero desde el punto de vista marxista lo quisiera abordar desde una mirada dialéctica, Which would say that you really cannot separate the two. en los hechos no se pueden separar los dos. And this led me to suggest that all economic development programs are in fact ecologically driven as well as economically driven. Y esto me lleva a sugerir que todos los programas económicos están guiados no solo por lo económico en sí mismo, sino también por lo ecológico. But by the same token, all ecological programs are in fact cannot work without transformations in society. De hecho, todos los programas ecológicos no funcionan si no hay cambios en la propia sociedad. And when you think of it dialectically, what you come up with is the idea that capital creates its own ecosystem. Desde un punto de vista dialéctico, lo que vemos es que el capital crea su propio ecosistema. It defines its own environment and it defines what it feeds off from that environment and what it throws out into that. Define cómo es su medio ambiente y elige o define de lo que se alimenta y lo que deja por fuera. In thinking this way, I would argue that one of the prime movers in a capitalist ecosystem is money flow. Uno de los primeros objetivos, claro está, en los sistemas capitalistas, tiene que ver con el dinero, con el capital. Now, if you say to ecologists or biologists that you should be looking at money flow, they get a little bit upset, actually. Y si uno le dice a un ecologista o a los biólogos que tienen que observar lo que hace el dinero, se enojan un poco. But think about it for a moment. When you travel across the countryside, you see animals and so on. They're all supported because money is flowing in a certain way. Pero si uno viaja por el país, por ejemplo, al observar la flora y la fauna, nos podemos dar cuenta que en todo esto subyace el flujo de dinero. And actually, this leads me to think that capital's ecosystem contrasts with other ecosystems which have historically been constructed and which are potentially in construction now. Y esto nos lleva a pensar que el ecosistema capitalista contrasta con otro tipo de sistemas que se han generado a lo largo de la historia y que se están generando hoy en día. For example, it is not true to say that indigenous groups do not modify their environment. Por ejemplo, no es verdad decir que los pueblos originarios no modifican su ambiente. Human beings are like ants, beavers, and all the rest of it. They modify their environment to make it more favorable to their own reproduction. Los humanos son como las hormigas u otro tipo de animales que modifican su entorno para vivir de mejor manera. When the colonists arrived in New England, they thought they were coming across a nature that was pure and totally abundant. Cuando los colonos llegaron a las costas de Nueva Inglaterra, entendían que la naturaleza era pura y abundante. When in fact what they were encountering was an environment that had gone through 10,000 years of modification by indigenous use, particularly the use of fire, which has a very important role to play in establishing biodiversity. Sin embargo, el ambiente en el que se encontraron al llegar los colonos fue un entorno modificado durante 10.000 años por el uso de los recursos naturales que hacían los pueblos originarios, sobre todo por el uso del fuego, que tiene un rol fundamental en la biodiversidad. What happened with the colonialists was they came in and established an alternative ecosystem. Lo que sucedió con los colonos es que establecieron un ecosistema alternativo. So both groups were actually producing nature. Ambos grupos estaban produciendo naturaleza.
but they were producing different natures. Pero en los hechos producen distintas naturalezas. And to the degree that the colonial powers drove out the ecosystem of indigenous populations, they of course destroyed the whole lifestyle of indigenous populations. Y desde el momento que el poder lo tuvieron los colonos, lo que hicieron fue exterminar el entorno de los pueblos originarios y le sacaron su forma de vida. I was reminded of this when I went down into Amazonia, to the Amazonian part of Ecuador, where the indigenous Quechua populations rely upon a certain kind of embeddedness within environmental structures. Recuerdo cuando visité la Amazonia del Ecuador, observé que las poblaciones de allí, los pueblos originarios de ahí, Quechua, se organizaban de manera particular. Against this, the oil companies were coming in and establishing capital's ecosystem. Y a diferencia de ellos, entraba el capital de las compañías petroleras y establecían un ecosistema diferente. And capital's ecosystem depends very much on treating all waste as an externality. Y el ecosistema que genera el capital tiene que ver con tratar todos los residuos como externalidades. So most of the water streams around were completely polluted, and the ecosystem upon which indigenous populations relied was effectively being destroyed. Y todos los cursos de aguas estaban totalmente contaminados y en este sentido se destruyó todo el ecosistema de estos pueblos. Now, of course, Ecuador has driven out many of the Western capitalist oil companies. But I have to say that its own oil company and the Chinese extractors that have come in are no better than Texaco and all the rest. Y si bien Ecuador tiene una política de sacar todas las compañías occidentales de extracción de petróleo, le dieron la entrada a compañías chinas y no podemos pensar que sean mejores que Texaco o cualquier otra. Which is one of the reasons why I don't think state ownership or control is necessarily better than privatization. Y es por eso que no creo que el control estatal de este tipo de recursos sea mejor que el de las compañías. But of course, the extraction of oil in this case has become absolutely vital for the concept of socialism in Ecuador. Pero claro está que la extracción de petróleo es un concepto vital para el socialismo que hoy en día hay en Ecuador. Because the model of socialism is essentially redistributive. Porque el socialismo moderno es esencialmente redistribuidor. And if you want to redistribute, you've got to have something to redistribute with, and therefore the oil revenues are critical. Y si se quiere tener una política de redistribución, lo que hay que hacer es tener algo que redistribuir, y en este sentido el petróleo es importante. So, in a sense, the government is committed to the support of the spread of capital's ecosystem, even though its constitution says otherwise, even though political rhetoric says they're not doing that. El gobierno entonces está comprometido con la propagación del ecosistema del capital, aunque diga otra cosa o la Constitución estipule algo diferente o en su política se digan cosas distintas. So this is a typical case which could be looked at from Venezuela to Bolivia to... it's not unique to Ecuador. Y este es un caso típico que no solo se observa en Ecuador, sino también en Venezuela o Bolivia. And I have to say that the redistributive effort in the country has been significant in reducing social inequality. Y el esfuerzo de redistribución que se está haciendo en el país ha tenido efectos en la baja de desigualdades. So it comes back again to the principle that I started talking about, which is that
the question of what kind of environmental politics do we want cannot be separated from what kind of people we want to be. Entonces, esto vuelve a la cuestión que mencionaba al principio. ¿Qué tipo de política ambiental queremos? No se puede divorciar del tipo de personas que queremos ser. And there's, to my mind, a lot of problems with the way in which that sort of question gets addressed. Y creo que hay bastantes problemas en cómo se aborda este tipo de preguntas. For instance, in Ecuador also there is this emphasis upon the concept of buen vivir. Por ejemplo, en Ecuador se hace un énfasis en el concepto del buen vivir. As far as I can tell, buen vivir of the mass of the population means having a car. Y creo que el concepto de buen vivir se reduce para gran parte de la población a tener un auto. And having highways to drive it on. Y claro está, tener autopistas o carreteras por las que manejar. Having shopping malls to drive to. O tener un shopping en donde comprar. And having a gated community to live. Y también tener esas urbanizaciones cerradas, esa suerte de condominios. They have a right to their concept of the good life. Y claro que tienen su derecho de tener el concepto que quieran del buen vivir. And it's very interesting to see how the government is very democratic about saying that's okay. Y es interesante ver cómo el gobierno es bastante democrático con aceptar ese tipo de conceptos. Whereas those of us who might say we should build a city that does not need an automobile. Sin embargo, entre nosotros que pensamos que hay que construir una ciudad donde no sea necesario el uso de los autos, And that we should restrict private property rights and have collective rights. que deberíamos restringir los derechos de propiedad privada y enfatizar más los derechos comunitarios. We should maximize the commons and treat the environment as commons. Maximizar el concepto de tratar el entorno, el medio ambiente como espacios comunes. And we should manage it through assemblies and associations. Y gestionarlo a través de sociedades más comunitarias. Well, if you start doing that, you will pretty soon find yourself described as a terrorist. Y si uno dice esto, muy pronto nos van a describir como un terrorista. And, you know, some people have come and are in jail for saying those kinds of things in Ecuador. Incluso en Ecuador hay algunas personas que terminaron en la cárcel por tener este tipo de opinión. So there are many major questions which don't really get properly addressed, and they get stuck with concepts which are meaningless. Entonces hay preguntas principales que no se abordan de la manera correcta y lo que hacen es estancarse en determinadas cosas más pequeñas. For instance, everybody seems to love the concept of sustainability. I think it's completely empty of any meaning. Por ejemplo, todo el mundo hoy en día ama el concepto de la sostenibilidad. Sin embargo, creo que es un concepto que está totalmente vacío de significado. Big corporations use it, and of course they're talking about the sustainability of big corporations. Las empresas usan este término y claro está que se refieren a la sustentabilidad de las propias empresas. Politicians use it because everybody will vote for them, because nobody is in favor of unsustainable. Obviamente los políticos usan este término porque todo el mundo está a favor de la sustentabilidad, si no, no los votarían. I have some problems also with the concept of the rights of nature. También tengo algunos reparos con el concepto del derecho a la naturaleza. There's a myth somehow that we can get away from being anthropomorphic by conceptualizing something in terms of rights of nature. Creo que es un mito el hecho de que podamos dejar de ser antropomórficos y proclamar los derechos de la naturaleza. I actually think there's some real problems with this, because the question is who is it defines the rights of nature. Creo que el problema central es quién define esos derechos de la naturaleza And who speaks for nature. y quién es el vocero de la naturaleza.
And of course, many different groups say they speak for nature. Y claro que distintos grupos se arrogan ese derecho de ser los voceros. So why should I believe one group rather than another? Entonces, ¿por qué creerle a un grupo y al otro no? And how would we allocate rights? ¿Y cómo se asignan los derechos? I mean, the Ebola virus has a right to kill me and kill you. The Ebola virus. El virus ébola, por ejemplo, tiene derecho a matarte a vos y a vos. And I have a right to kill it before it kills me. Y yo tengo el derecho de exterminar este virus antes de que me mate a mí. So when we talk about the rights of nature, do we say we should not eradicate the smallpox virus? Entonces, cuando nos referimos a los derechos de la naturaleza, ¿acaso quiere decir que no tenemos el derecho de erradicar la viruela, por ejemplo? In fact, there is this kind of imaginary that somehow or other we have this very comfortable, wonderful, harmonious relation to the natural world. Hay una suerte de imaginario colectivo de tener una relación totalmente armónica con la naturaleza. When in fact, any of you who spend any time doing agriculture know that it's a civil war. Pero creo que esta relación armoniosa con la naturaleza, cualquiera de ustedes que haya estado en producción agrícola sabe que se trata de una guerra civil. Everything you plant is a food source for everything else. Cada cosa que se planta es fuente de alimento para otros organismos. So you have to make some very nasty choices. Y hay que tomar decisiones que no son muy simpáticas. I had a great sort of several rows of okra, yes, in Argentina, and they were beautiful. And then one night, something looked wrong, and the next morning, all the leaves were gone because hormigas. Tenía una planta particular en Argentina y de un día estaban preciosas, frondosas, y de un día para otro las hormigas se lo comieron todo. And you want to be friendly with hormigas. Y quieren que sea amigable con las hormigas. I'm afraid I acted in a very unenvironmental way. I found a vicious chemical and I poured it in the insects. Y creo que actué de la peor manera sustentable ambientalmente porque conseguí el veneno más potente de todos y se lo eché al nido de las hormigas. So I think, I violated the rights of the ants, I'm sure. Y estoy seguro que violé el derecho de las hormigas. And so I think, again, it's a nice phrase, and I respect some of the emotion behind the phrase, but it is an empty phrase. Me parece una frase muy linda y en los hechos respeto el sentimiento que hay por debajo de esta frase, pero creo que es una frase totalmente vacía. So I want to raise the question, I think, of how do we create an alternative ecosystem to the produced ecosystem that currently supports our daily life. Entonces quisiera traer la pregunta sobre cómo generar un ecosistema alternativo al ecosistema imperante hoy en día. We have 7.5 going on 8 billion people on planet Earth. Tenemos cerca de 8.000 millones de personas en la Tierra. Could there be enough food for them without industrialized agriculture? ¿Acaso habría comida suficiente para todas estas personas sin la industria agrícola? I think my own view is probably not. Y creo que me tengo que responder que probablemente no haya comida suficiente. So one of the big questions would be not to abolish industrialized agriculture, but to seek ways to reduce many of the negative externalities that come from that form of agriculture. Entonces creo que la gran pregunta aquí, o la gran cuestión aquí, es no abolir la industria de la agricultura, sino tratar de reducir las externalidades, todos los impactos negativos que trae consigo. I think the question of water use, which we were talking about, is another area of very conflicting